Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua anak-anak di rumah? Semoga semuanya sehat walafiat di sisi keluarga tercinta. Baiklah, bertemu kita lagi pada hari ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Saya Cikgu Muhammad Jabal Nur bin Fari ataupun Cikgu Jabal akan mengajar Anda satu lagi topik dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu lagi kemahiran dalam bidang tata bahasa, yaitu kata kerja. Anak-anak di rumah boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 16 dan 17. Baiklah, kata kerja itu apa? Kata kerja ialah perbuatan. Apa sahaja perbuatan yang dilakukan, kita panggil dia sebagai kata kerja. Kata kerja ini terbahagi kepada dua, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Tetapi hari ini kita akan melihat satu sahaja, yaitu kata kerja aktif. Baiklah, kata kerja aktif pula terbahagi kepada dua, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Baiklah, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif dan kata kerja tak transitif. Jom. Baiklah, kata kerja aktif transitif. Apakah itu kata kerja aktif transitif? Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang diikuti objek selepasnya. Objek yaitu benda. Maksudnya, selepas kata kerja, di belakang kata kerja itu ada objek sebagai penyambut, sebagai pelengkapnya. Baiklah. Kata kerja juga biasanya menggunakan imbuhan men. Imbuhan men sama ada me, men, mem, meng ataupun menye. Dan juga imbuhan ber. Contohnya kita tengok contoh ayat. Afif sedang membaca majalah sambil baring di atas sofa. Membaca ialah kata kerja. Membaca perbuatan. Manakala majalah ialah objek ataupun benda. Benda. Sambil baring di atas sofa ialah keterangannya. Maka dapat kita lihat di situ, membaca itu kata kerja aktif transitif. Sebab apa? Sebab ada objek di belakangnya, yaitu majalah. Ini kita panggil dia sebagai kata kerja aktif transitif. Imbuhannya apa? Imbuhannya membaca. Kalau imbuhan lain, meng boleh, menggunakan ber pun boleh. Baiklah, seterusnya kita lihat kata kerja aktif tak transitif. Sekarang kita lihat apakah itu kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada dua, yaitu berpelengkap dan tidak berpelengkap. Apakah itu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap? Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mempunyai keterangan. Selepas kata kerja itu ada keterangan, tetapi keterangannya itu bukan objek, bukan kata nama ataupun bukan frasa nama, sekadar keterangan apa sahaja, boleh jadi kata adjektif ataupun apa sahaja. Tengok contohnya. Contoh ayat. Batrisya dan Mahdia berasa gembira. Berasa tu ialah kata kerja, perbuatan. Gembira ialah kata adjektif, perasaan. Ini ialah contoh kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Ada pelengkap di belakang kata kerja. Seterusnya yang kedua ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ataupun tidak berpelengkap. Kata kerja aktif tak transitif tidak berpelengkap, di belakangnya, di belakang kata kerja itu tidak ada apa-apa. Tidak ada objek, tidak ada kata nama, tidak ada pelengkap. Contoh ayatnya, Aryan dan Irfan bergaduh. Bergaduh itu ialah kata
Kata kerja, bergaduh. Tidak ada penyambung di belakangnya, terus noktah. Nah, ini kita panggil dia sebagai kata kerja aktif tak transitif, tidak berpelengkap. Oke, begitulah tadi penerangan tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dapat memahami dan memanfaatkan video penerangan cikgu ini. Sebarang pertanyaan bolehlah komen di bawah ataupun terus berhubung dengan cikgu. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya bersama saya Cikgu Jabal Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.